स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर खबर पढ़ुछन हेमंत कुमार महापात्र। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଭେଡେନ ନଦୀର ଖେରୱେଲ ନାଲାନୁ ବିନା ଅନୁମତି ବେଆଇନ ଭାବେ ପାଣି ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାରଖାନାକେ 233 କୋଟି 11 ଲାଖ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିছে। এই জরিমানা মাসে ভিতরে দেবারকে বুর্লা ইরিগেশন ডিভিজনর সুপরিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিयर कंपनी के निर्देश ଦେଇଛନ୍। ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ଫାଇନ ନାଇଁ ଦେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁର୍ଲା ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡର ଡେପୁଟି ଚିଫ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ବେଆଇନ ଭାବେ ଖେରୱାଲ ନାଲାନୁ ପାଣି ଉଠାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଲ୍ ଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକେ ଆଧାର କରିକିରି ସେ ଜାଗାକେ ବୁଲିକରି ଦେଖବାରକେ ଥିର ହେଇଥିଲା। ସୁପରିନଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଜେ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ବେଆଇନ ଭାବେ ଖେରୱାଲ ନାଲାନୁ ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ଦେଖବାରକେ ପାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ପାଣି ଉଠାଉଥିବାରୁ ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ଇରିଗେସନ ଆକ୍ଟ ଆଉ ରୁଲ୍ସ 1959 ଆଉ 1961 ର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାଙ୍ଗୁଛେ ଆଉ ସେନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବେଆଇନ ପାଣି ଉଠାବାରକେ ବନ୍ଦ କରବାର ଲାଗି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କର ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ପେନାଲ୍ଟି କରିଛନ୍। ଇନ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ବେଆଇନ ଭାବେ ଭେଡେନ ନଦୀନୁ ପାଣି ନେଉଥିବାରଟା ଆଖର ପାଖର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେନ୍ତା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘର ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓ ବିଲ ଇ ବାବଦେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପାଖେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି କମ୍ପାନୀ ପାଣି ଚୋରି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାରକେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏନ୍ତାକି ଇ ବାବଦେ ଶ୍ରୀ ରାଓ ବଡ଼ମାଲ ଥାନାଥି କମ୍ପାନୀର ସିଇଓଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। এই কোম্পানি সিধাসলখ ভেডেন নদীতে তার বর্জ্যবস্তু ছাড়িকরি হীরাকুদ জলভণ্ডারকে দূষিত করুথবার সাঙ্গে ফ্লাই আশ বেআইন ভাবে ইয়াড়ে সিয়াড়ে পকাইকরি প্রদূষণ করুথবার বিল অভিযোগ হেই আসুছে। সিয়াড়ে ঝারସୁଗୁଡ଼ା সহর আও ইতার আখর পাখর ইলাকান চালিথিবার বেআইন ফ্লাই আশ ফিঙ্গাকে নেইকরি ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ଇ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖବାର ଲାଗି ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରବାରକେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମତିରାମ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକରି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଅସାମାଜିକ ପରିବହନକାରୀ ଆଉ କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଥି ଲୋକ ରହୁଥିବାର ଆଉ ଇଲାକାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ ଫିକା ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ସହିତ ସେନର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଖାସ କରି ବାୟୁ ଆଉ ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ବେଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିପତ୍ତି ପଡିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବାରକେ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଦାବି କରିଛନ୍। ତାର ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାଗା ଆଉ ପରିବହନ ରୁଟ ଥି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆଉ ଚଢାଉ କରିକରି ବେଆଇନ କାମ ଥି ଲିପ୍ତ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଆଉ କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାରକେ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପାଖେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଇନ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଇତାର ଆଗନୁ ଗଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ
ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବିଲ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନଥିବା କାରଖାନା ମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ଇ ବାବଦେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରବାର କେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଗେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏଛେନ୍ ସେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଆଉ ଆଖର ପାଖର ଇଲାକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କେ ଲାଗିଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର यूट्यूब चैनल थी। आयबा काल ऊपर बेला मैट्रिक रिजल्ट बाहरबा रिजल्ट रो सर्टिफिकेट ओडिया भाषा थी मिलवा बोली विद्यालय आउ गणशिक्षा विभाग तरफु कुआ जाइछे। छात्र छात्री माने ई बछर ओडिया आउ इंग्लिश दुई भाषा थी मैट्रिक सर्टिफिकेट पाई पारबे बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिछन। आयबा काल ऊपर बेला मैट्रिक रिजल्ट छात्र छात्री माने बोर्ड वेबसाइट bscodisha.ac.in थी पाई पारबे। इंटरनेट नहीं थिबा इलाका मन के रोल नंबर थी एसएमएस करी करी रिजल्ट जानी हेबा। सियाड़े इ मासर 3 नंबर हप्ता थी युक्त 2 रिजल्ट बाहरबा बोली मंत्री श्री गंड कहिछन। फेब्रुआरी 18 तारीख नो युक्त 2 परीक्षा मूल हेकरी मार्च मासर 28 तारीख तक चलीथिला। इ बछर 4,01,632 जन छात्र छात्री परीक्षा देइथिले। महानदी ट्रिब्यूनल रो शुणाणी आयबा कायल हेबा। इतार आगोनो राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गणमाध्यम के कहिछन जे ट्रिब्यूनल लागी ओडिशा न मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा जाइछे। फी मासे 2 नु 3 थर शुणाणी करा जाउछे। छत्तीसगढ़ न कमिटी गठन उतरो स्थायी समाधान लगी आलोचना जारी रहबा। दुई राज्य भितरे तथ्य दियानिया बाबदे आलोचना कराजिबा बोली मंत्री श्री पुजारी कहिछन। राज्यर भिन्न भिन्न जगह न श्रमिक दिवस आज पालित हो जाइछे। संबलपुर जिला प्रशासन आउ श्रम आउ कर्मचारी राज्य बीमा विभाग तरफु जिला परिषद सम्मेलनी कक्ष न श्रमिक दिवस पालित हो जाइछे। जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदर मुख्य अतिथि भावे इथि जोग देइथिले। ए उदय निर्माण श्रमिक आउ असंगठित श्रमिक कल्याण लगी 53 जन हिताधिकारी को 50,41,400 टंकार सहायता बंटा जाइछे। इतार सहित श्रमिक मान को परिचय पत्र भी दिया जाइछे। बौद्ध जिला टाउन हॉल ठाने आज जिला श्रम विभाग तरफु आंतर्जातिक श्रम दिवस पालित हो जाइछे। जिलापाल विभूतिभूषण नायक मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी हिताधिकारी मान को भिन्न भिन्न सहायता बांटीथिले। सुवर्णपुर जिला प्रशासन आउ जिला श्रम विभाग तरफु सोनपुर टाउन हॉल ठाने श्रमिक दिवस पालित हो जाइछे। कार्यक्रम थी हिताधिकारी मान को भिन्न भिन्न सहायता बंटा जाइछे। पवित्र बैशाख पुनी उदय आज सुवर्णपुर जिलार संत कवि भीम भोईंकर जन्म जगह जटेसिंगा सहित खलियापाली समाधि पीठन कविंकर जयंती पालित हो जाइछे। शून्य स्वरूप आउ भीम भोई स्मृति संसद तरफु कविंकर जन्म जगह नथिबा प्रतिमूर्ति थी श्रद्धांजलि दिया जाइछे। सेंता संबलपुर शहर भीम भोई साहित्य संसद तरफु भी संत कवि भीम भोईंकर जयंती पालित हो जाइछे। देवगढ़ विजु पट्टनायक प्रेक्षालय न आय जिला स्तरीय आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालित हो जाइछे। जिलापाल कविंद्र कुमार साहू कार्यक्रम थी मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी हिताधिकारी मान को सहायता बांटीछन। बलांगीर भीम भोई मेडिकल कॉलेज डाक्तरखाना प्रेक्षालय न जिला स्तरीय आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालित हो जाइछे। कार्यक्रम थी स्वास्थ्य आउ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी श्रमिक मान को परिचय पत्र बांटवार सहित भिन्न भिन्न सहायता बांटीछन। झारसुगुड़ा जिलापाल कुणाल मोतीराम चौहानकर अध्यक्षता थी जिला न चलीथिबा शिक्षा विभाग रो प्रमुख कार्यक्रम उदिया तारार मासिक समीक्षा बैठक हो जाइछे। बैठक थी जिला शिक्षा अधिकारी राधाकांत गड़तिया गला मासर भिन्न भिन्न शिक्षा भित्तिक कार्यक्रम रो अग्रगति बाबदे रिपोर्ट देइथिले। बैठक रो मुख्य निष्पत्ति अनुसार खरादिनिया शिक्षा कार्यक्रम
थी खरा छुट्टी बेले पिलामान को पाठपढ़ा सांगे जोड़ी रखबार लगी समस्त हॉलिडे होमवर्क दिया जाइछे। इतार सहित चार्टबोर्ड जरिए सारा जिला थी डिजिटल समर लर्निंग प्रोग्राम चालू रही। ये कंटेंट आओ सृजनशील शिक्षा अनुसार इंग्लिश शिक्षा के ऐतका मजबूत करवा लगी स्वतंत्र ई कंटेंट प्रस्तुत करा जिबा सेंता पठन पार्वण कार्यक्रम थी छात्र छात्री माने प्रबंध आओ सृजनशील लेखा देबे आओ सेटा गुटे बही आकार थी छपा जिबा। जबर खरा लगी रक्त भंडार मान के रक्तर अभाव देखा नो आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जन्मदिन उदय बरगढ़ न आर्ट ऑफ लिविंग आउ निष्ठा परिवार तरफु हेबार के 13 दिनिया रक्तदान शिविर आज मूल होइछे। बरगढ़ रक्त भंडार न हेइथिबा ई शिविर थी 33 यूनिट रक्त संग्रह हेइथिला। जनाशुना अस्थिशल्य विशेषज्ञ डाक्तर अश्विनी भोई शिविर के उद्घाटन करथिले। निष्ठा परिवार रो उपदेष्टा सची पंडा सभापति अश्विनी त्रिपाठी संपादक लोकनाथ साहू आउ महिला शाखा संयोजिका त्रिपुरा सोहला प्रमुख शिविर परिचालना करथिले। विश्वात्म चेतना परिषद संबलपुर शाखार 34 नंबर प्रतिष्ठा दिवस आज पालित हो जाइछे। ये उदय संबलपुर सहर झाड़ुआपड़ा नथिबा समन्वय कुटीर न आज सकाल बेला रुद्राभिषेक आउ गुरु पूजन हेतिला। ललित अग्रवाल इथि कर्ता हेतिबार बेले पंडित दीपक दास आउ स्वामी सत्यवेदानंद सरस्वती पूजा पाठ करथिले। संज बेले परिषद संस्थापक अध्यक्ष परमहंस स्वामी सत्यप्रज्ञानंद सरस्वती प्रवचन देथिले। कार्यक्रम के परिषद संबलपुर शाखा अध्यक्ष परमेश्वर दास आउ संपादक प्रशांत पाढ़ी प्रमुख परिचालना करथिले। आजिर खबर इन शेष है। आपणकर इलाकाते होउथबा सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लेखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जोहार।